me kudo zoni. Mi do ndo me sutala. So mi wa pitu egbe. Mi do mi anu apopo mi po. Mi ka do mi anu apopo mi po. No he mi wa zande divie minasi. Ikabio to de me o. Ye no kolegbe to me hole janu kon we. Menu ka yi to me hole. Nunu koto mi na moto to de me. E wa yi CV. E gleto hosi gan. Donc zande divie mina yure. E andonu mi gleto ho me mi de na donu mi. Ende mi ne ho boy do ho nu mi kakai. Ene gudo. Mi me wa gomi tonto fitu egbele. Mi le su mi a do mi de gesi nu mi. Gudo aso he mi wa. Me ande aso ji. Mi o pelu kuru mi de le. Monsieur le CV. Ea, mi yomi. Bon, Machile Mikudo Bada, Mikudo Seboa, Mikudo Konomi Town, do Igbe Opele Gege, si Azando Igbe no mi chu, bo mi ka de, Boa Evivi no mi town. Donc, nous ici, teme mi waro fi Igbe yo, beta akosu tun bo ma do nu de menero ONG SODEF International Benin ewe biro gan bodo gan ou eton le do na sepo mi ajira ko fi egbe bo na ano po khami bo na de wi khami de kono yin bon Zande o ede so azode no wale na timenu mi pede bo mi na si. Donc nyon ka in come gan ajira ko ton egbe. Donc susu SODEF International Benin ton Kazombo enami nu yende le bo délégué de nyon zebura zawana o egbe. Donc Ningo si fini on ndokunu to me ko chile do délégué au de sang to me ko me voa donc wene nous on na présenté to me ko chile na présenté conseiller chile bon wene nous on ni info ko en ton Clément to me ko oui mon aïkou de ONG de Soafi bon qui est présenté des bourrins pour donner qu'il va faire goudou qui donne l'indé où il va tomber et ouais nando donc nous donc je nous contribuons nous ma l'école était me dire yon ajira ko ouais fier le noin donc ajira ko sin temps me collègue kanakui délégué ajira ko tonyen donc même conseiller ou et ouais do ajira ko fi donc nyen de souma de nous comme tombe ko do fio et non il a mis do adonné Daniel donc premier conseiller tio et non il a do on fort Bertin bon et tiro on laisse do pele de jiwa zombo mi maman do fi din trop loin. Deuxième conseiller c'est la corps Bernard. Ndido edo mi mendo fi. Akana zala en chité il le conseiller non en chité quoi. Donc et troisième conseiller tio il est là Wanjinu Zanou Roger. Donc quatrième conseiller et il est là Munke Célestin
un conseiller à Tongo, à Fozilou Titoton, il y a demandé David. Et nous, quand nous, chef famille, pour Sisi Djekha pour, il y a là. Papa, Miton Sisi Djekha a demandé son ancien chef de village depuis la révolution. C'est une révolution que nous. Nous avons fait un peu de temps ici. Donc, pour Sisi Djekha pour conseiller de quoi qu'on a gagné comme là. Donc, pour la pâte en tout et dans pas de nous, les sanous. Comme un enfant, donc bon maintenant mais il y temps et un là on a aussi un achité bon na ido quand il et nous jouons à ça de nous meilleurs pour vous les donc nous connaissons nos coordination donc on a présenté nous les choses mais on peut commencer vers avant. Merci. Mesdames, Domi. Di de mi obi okoro me. Bo mi ka oyiro ko me gan. Bo ko me gan ka o so. Na mi mo je me le lopolopo. Ni ma yun e. Bravo. Peut-être mais bodo ko me gan o e conseil abi yin. Mais bodo mais où est-il toté gan si gan da ko clé onde na mi. Bodo comme gan ou enayon no maka mo je wa ya be mina wa no mina do gesi mi dele Kabo mama mo diwa Yo, mais tu as mis coup d'os dans lui. Un coup d'os c'est bon. Donc beno il me raille ni le bi. Donc beno mais je ne me tends de rien. You know anu a jira cousin tout le. Mais ni coup d'os dans lui nous. Tout me tend. Donc des gens na to c'est une côté plein de ouais. Un salako Bernard dit et vacant de Pemazia quoi ou non des gars non maintenant do to me fio mi do école de bois mais ko ya yo kwa bu ya si wende edo village ajira ko de yo école de nous mia do basi we die do won école je iwaji yo me ko le sin école mi no bi bawe do mi me yin to wo sin me ko le mi se we ma debua ne mi na blok mo bona do se we ma mi do ni o sin to bawe ba mi o se ro ke o projet de tin bo no se me do eni plan we ma me ko le mi de karo dandan me do fi de mi de do egbedion mi no gudo nu gege me ko la si école de yo in se do mi bo mi do kanton ho yo me no galo nu école ne le yo mi do e modo egbewe de ka wa gon mi tan mi ya lo keke we bodo yi ye merci beaucoup. Mais dans Domi, dis mina bio mi do direto no coiwe. Ne mi ko wale ne. Aha, apa do hoku wede mi. Acho mi do gesi mi dele. ni do to me ga do nya do mi do kun le. Me chere mi ko abo. Na
tiẹ̀ nù jẹ̀bi náà padà bẹ̀rẹ̀ àlẹ́ à ló kó dà yọ nìyẹn tiẹ̀ nìyẹn tí dà yà tiẹ̀ àyàn gbọ́ ìlẹ́ náà de torí rẹ̀ kò sí tó mẹ́rin ló yẹn hàn wẹ́nu ìlú kàdúọ̀ bìbọn kàkàkà yọ pọ́ mẹ́ yọ kàkà bẹ̀rẹ̀ tètè òdì náà yọ pọ́ wọ́ sí àádọ́rù òmá wọ́n yẹn sún ro kàkẹ́ mẹ́ wọ́n wúlé mẹ́ pàǹpàǹ àwọn fún ìmọ̀ nǹkan jẹ àdìyà bàbá tó kọ́ fún bàbá kọ́ wọ́ ìdíwù kàkàkà àtúntò mẹ́kọ́ ń de wá ọ̀yìn lọ sí wá bìyà ìyàkọ́ lù líbù mẹ́ pọ́ùn yìí ni mi akọ́ kàkà akọ́ wa lẹ́wọ̀ ìmáyé tó ń dún ìní ti pọ̀ àtẹ̀lẹ́ akọ́ bọ́ epi ní bí jésù náà hàn mí nǹkan tó tẹ̀ fún mi. Bien, merci. Mais moi, on doit voir le programme. Dis, les tomes, togale, tonukule, yo do gesi de l'évocation, donu miri, quoi abandonner mais, yeton, dis bébé, mais elle est pas encore, mais Jono wa gomiton le. Bon, maintenant c'est aussi nous, mais Khouazanu, ONG, tout bénéfice avec magie complet. Maintenant c'est aussi nous tombons. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur général. Chele mi kudo le wenu. Mi lo hu egbe a. Egbe mi lo mi la ba jono mi. E vivi nu mi a. Eke on. Be mi wa di on. Ndi do mi o tu mi wa le. Mais ho da ho de ka de me le o. No dizande o, mi na je wu. Do elo wa fili o, elo de afo dagbe de don de do me ho ji o. E we so mo mi do mi na na ko be gan ko be tin mele de mi do ho di on. Mi de so do ho gegeze mi na do mi lo eyan de mi yi mi gbon no mi hen wa mi lo mi na bedi do ha mi bo nu e ti gbon de ro mi na le wa le ko mi na le togo CV mi ton po donc era cheru mi Emetole Mindo hine ya Mindo kukale bu Mindo kere Ebe mi ton dek po de me man Grazie na mi Mindo wahi Mindo mina no wedo mi Abi ma jong Grazie na mi amo ma ga dogbe o yan kon wa Ya no te no hine Merci beaucoup mi kuda jong Bon elle est l'homme de Victorien a dit mais tout le monde est l'homme de major d'auto et nous et nous connaissons bien mais j'ai pas chez nous bien nous prenons merci à lui donc face que mais pour fond mais pour mais de nous connaît on me dit gamboto gango grande do khoda yoton nous dit mi ka jo do ko nu mi do gbe yo je nous comme mi na bi o soke me ko mi ton le medito mi ton le fofo mi ton le do enadi ble wa se ko pedi mi ka do na do ete otu we eyin do mi de ma do nu vile o vile na ise do toko me bo nu vile ka pe si se gbe do toko me na si agoton no vide do pe wo do po pe we do alo tu me igbe ba do ni no ma yin no do sunu po yon po no mla yin ayin no do mo a e je to ko me o e mla yin onu e no ja mlo gudo e na ise do to ko me mo e ai mlo ko kere wa faru gudo e kuna se lo ro bi o nda o ka don e mla yin onu e no le ablo e na le ise e ro don buna wa nu e elinu e na le kun we onu mi de gbo boya o do mi tonu ye o mi ton na ra ka iton me bo nu de wa o bo mi ton so na teme de odo ni jijan yan aso ene wa mi jona kala mi dele do igbe do podo go ndo gbe nu mi lo mi ni kuda ijujon mbaro mi ni do to bo ma ya ijujon no yaya o lo o mi jijan ehun mi ni se lo o mi se ehun mi ni santeji do akuru no de mi no se ondo nu mi do na no e me se
ozan donu asepo won ayin vo lo wa ka sebo le gbonji yo ewe ndagbe yo won ma una donu do koropo mi ton le no ti mi jo ano ko to wen yo bono la santé de reproduction no mi na do fun gbe mi ton mi aro asupa si ko ne kran san gbegbon do ko sa bo sunu na do ganji bo yon nu na do ganji ba san pe akulu na yo yi kran gbe blura kin gban lo jibi do gbe ma yon zan mi ton eno zon bo were lenu onu e ma una mi yon bi no mi si ya mi no fi gbe ma yon zan mi ton no zon bo fi gege no kudo mi gbe ma yon zan mi ton no zon ba si na kudo mi gbe ma yon zan mi ton no zon bo asuno kudo mi lo nwe na ko paracetamol now ero jo paracetamol jo na ma kusu ewe kakabo enu abio mi chai bo mi na ru chaki gban sin we sun jibo me ono iku mo no do mi ka we gbele ni we no me ku olo e na tedo nyon ho no de ro kwegbe awu ra ro ko nu edu ase ba du bi mi ton oh we dey swear nu wa do we dey we me dey do tu edu e weji mi juando ko duro igbe one bo mi kra beje nu ko mi adonu mi do mbado nyero kuno ni mano fibo yin kuno na meto o dan mi do nu endele do mi dede susi kome bo nuwe mi moro to de vole de me mi ko gbonda yo mi dalo mama ene u titro de jijan yen ro yiwe nuwe fi de mi ko gbon bo wa so le nkan to ka ye cho bo wa to mi to me o mi balo de mele gwalo nu mi gbon mo mi dede suna gwalo nu mi gbon ne nu kan ko de bi ohun mi gbon nu mi de je gbon mi ma sinu o mi do nile mi to nuwe mi tun do nu ojo mi na do nu mi do sunu me do yon nu me bonu de ka je do ni no boyan mi na no po bona bezinza bona pon do mi makara no pepe de waji bo konu konton de njona kan bi o mi ho ewe yin ne kana blokun bo na ti pe asupa sipo ne mi na blokun bo na ji pe bo wenu ejro mi yo we mi na ji bi nu yen ko da si chepo mi do di won pe lo me mi na ji bi lopo bo mi ji yo chobo mi na ji de wo yen pe po jina le jije mi na do di won mi na le ji bi lopo e lo me chobe na imo bo mi na wa fi ami na ji bi bo fi na do sun ato sun aize patogo na je prin tagba bene le kon de bo bi o pe gbe ne nemi na wagbon nemi no wagbon bo mono jipe ko kan bi o ti ni ko nu kan to de kan bi o ne bo je nu kan chobo na wa papa le ji odo yan lewe to aika itan mono za ni eti we bo to ni ne don mi na be si yan le ji no chele ndonu mi do mi ni de wun yan igbegbo na nu yan yo pole do yo po bula ro fit bo ba na inu e nemi kanu wa gbon bo emu fi ami no mi me la do ho ana dran lo do gbe to be na mi kuno mi la do mi ma fi bo na do to ho kere ngo do mo mi do me bi na ma do po we e ya mi so mi me ho na do mi ye nemi no wa gbon bo mo no ji pe mi kere ba wo bi e gudo ati bi ne do pe na bi fi odo pe aton to ba wa ji lo we aton de a divide yo o asuto enu konton de wa dia mo ko lo wa de a divide yo nu konton de wa o mi no te la mo nu kunja ko me krika mi no to mi ko e cambian de yo mi do nye yo me de ko me ko ra do ka bela mo nu kunja ko ji me ndo de a divide nu konton de yo choba na ji de wo teti fune we o we ko ta su tu ko ma no pede ni kaka choba ka mo ko lo kun agosin kabi ne mi blo teti fune o gbo mi no po choba to go mo no ton ne mi blo teti fune o gbo e ba nde bo na tun do tu enu mi we bo mi ma la de me bo ya o do tu enu mi me wele ya la ma lo bonde mi blo ko de buwa mo mi lo ye pon we e wa were nu bo mi yi e ya oya
ne nu ọjọgbọn òun lọ nu mi yàwó dọkúnú mímú ń pẹ wẹnu jì pẹ ọjọ àrùn jì agana ló ti jì ẹ a mama mi tẹjọ nù yẹn náà mi tọ mi kò ní bọ mi odò vi bọ bó odò vi bọ mi kẹ́ mi náà dọ̀kúnná mi dọ̀kúnú fi mi tán lẹ́lu ní ìlà gbòlògbòn bá dàmú nǹkan tó máa gbòòyè. Àjìbítò iná létí bá mi yàn pọ̀ báyìí náà tí látọ̀ ẹ̀rọ tí mi yàn pọ̀ pẹ̀lú ọdún pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ẹ̀jẹ̀ jẹjẹ òwò náà wà ní. Ewu mi tí mi yẹn tunu emi ọ̀pá mẹ́ n'o kó dọ̀ nùwé báyìí dẹ́ra sílẹ̀ ni o n bọ̀ nkú yẹ kó mẹ́ ká jí ha mi ma dolo Asi ọkọ tí èdè ń dọ̀dẹ̀ àyè. Gbogbo kọ́rin àsútò sí ọba àjèjì ọ̀nà nàìjíríà àsútò rẹ̀. Ẹ jùlọ yọ lọ. Ní àbúrò. Ní àrùn pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tó ẹ̀sùn. Ní ìlà gbòlògbò gan ni mẹ́. Ní ẹ̀nà bọ́lá fídíò èdè ọgbọ̀n tó tán. Fídíò ẹ̀lẹ́nà bọ́lá nínú ayọ̀. Ma gbẹ́rẹ́ tí ó ní ìlà wà gbọ́n bẹ́ẹ̀ mẹ́rin kò. Ẹnu lọ tẹ́tẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ máa wọlé sọ̀rọ̀. Nínú àtẹ̀tẹ̀ ọgbọ̀n. Ẹnu lọ kiri dù. Mi jọ tí mi kọ́ ọ́nú mi. Mi ò kó lè ṣe wúlá tó mi yẹ. Adó ìlọ ọ́nú mi. Lọ ọ́nú mi tó yẹ. Tímẹ̀ dọ́ dé àdùnkọ̀dọ̀. Ẹ̀rọ nìlẹ̀ ṣe tó nùkúlẹ̀ wẹ̀. N bá wọlé mi ṣe mi tó nùkúlẹ̀ yà. Mi dọ́tọ́. Mi sọ mi la ọ̀yà. Denji che gbọn jìbìtì ọ pé ṣe pé àtàn lẹ́nu mọ àtọgọ lébo. Ẹ bọ̀ pé atọ́ mi nínú ti pọ́n tí wàá sọ náà wà. Mẹ́kọ́ sùn ẹ̀yẹn dára yìí. Ma gbẹ́rẹ́ bọ̀ nú àjìbì ẹ̀ nínú ti nú pé atọ̀ wẹ̀ tó Ẹ náà lọ́nà rẹ̀. tẹ́ ṣe pé àtàn bolo mọ àtọgọ ṣe fi ṣé fúlọ́mì pé àtàn kẹ́kẹ́ bọ̀ ń pò fi. Ma gbádìí ń dọ̀ mọ́ràjì pẹ́rẹ́ pé atọ́ wẹ̀ nínú ti pọ́n tó náà wà gàn tó wẹ̀ yà. Mo já ń jí gbọ̀n. Ńlọ jíjí kó wà. Ìyá ẹ lẹ. Mímọ́ à. Kíríkà. Mi dọ́lá mọ̀nùkúrú jẹ mímọ́ àkọ́dà mi dé lọ́dún ẹ̀. Nú ẹ̀mí fìmí tán lẹ́wọ́ ìwà ń dé. Bọ́nu mi yọ ẹ̀yẹ́ bọ̀dọ̀ kó kán bí ẹ̀yẹ́ wá bọ́nu fìlẹ́ má dò kó nù gbòdọ́nu mi yà ọ́. Mi náà tún lọ ẹ̀mí lé sùn ẹ̀yẹ́ dì. Dọ́kun ẹnu ẹ̀mí tẹ́lẹ̀ sùkúrọ̀ dò nù lẹ́ dónù wẹ́ ọ. Vi ọtẹ wa do nọtọ kpabo ni nọtọ dọbo dọ ko nugbonu mi na lẹ ndonu ni do wi ẹkúnlẹ de na lẹ ndonu gbọn nye ndọnu edina nami nu yẹ vito e da pato e vito e lẹlẹ do e bọndọ na ye nu yẹ badọ ko atọn wẹ n'obolo wẹ tso ba so emi tọ n'wa gọn emi tọ nu vi ọ adze xɔ mɛ bo adọ na su tọ dọ de ŋdzi vi dọn ko atọn yẹ na bolo bonu tagba bɛ yɔ ne ana dɔ nu vito e wẹ nenu nu gbàgbé mọ nkọtọ wa gọn tó yọ ne ana dọ xɔ yẹ gbogbo. Eso káwé ya. Yóò tọ́họ́lú odù yóò da bọ́bọ́ tọ́họ́lú tó ń pọ̀ ẹ̀kẹ́ yàtà tí mẹ́. Mọ̀ ẹ́ jẹ́ èèyàn òyà tèdè wòrò bí dọ̀bọ̀nú mi tó yé ya. Mi dọ̀ mi dọ̀bọ̀nú mi. Dọ́mi tẹ́wẹ́ náà mi nù yẹn o. Ló máa pẹ́ gò náà dọ̀gbé. Ló máa gbé Kókó dá ọ. Yé jibi lọ kókó dá ọ. Wọ́n mi yẹ wà hẹ́dọ̀. Wọ́n mi yẹ wà hẹ́dọ̀ rẹ̀ ló jibi dá ọ. A jibi ọ. Yẹ máa pé ọlọ fún ọ lọ́rọ̀ wẹ̀ wá. Mi nù ọlọ máa pé mi ní kẹ́kẹ́ bí ọ ń wẹ̀ zizọ́n ni. Yẹ má dẹ̀dọ̀ kó yọ tán wẹ́ ká wẹ̀ zizọ́n ni. Sáàjì ọ yẹ ń pírísà. Odù kan ẹ̀ yà ń pírísà lọ́kọ́kọ́ wẹ́ mi yẹ jibi dọ̀. Yẹ ń pírísà. Ekele ba ekele awọ ekele lọ wa tán sí mi wọ́n yìí da jẹ́ ọ̀rọ̀ pé sùdì òbí yìí lọ àmọ́ dá ọ̀rọ̀ pẹ́ ọ́ suposi kpọ́rọ̀ mi yẹ tó jìbì ọ̀rẹ́ lọ suposi kpọ́ ma tọ́ sàrẹ́ kpọ́ jì wa a dọ́ sàrẹ́ kpọ́ jì ọ́ nà jìrò sun sí ọ́ àmọ́ tètè ọ́ sàrẹ́ kpọ́ jì yẹrẹ hàrẹ́ kpọ́ mi yẹ ma nà dọ́ tán dá tán ẹlẹ́ di yẹrẹ mi yẹ ne bọ̀ ya. Merci. Bọ̀dìyàn ẹnì mi lẹ̀ yẹn asi do kóńdó dáyọ̀ mẹ́kọ́ lẹ́nu da àtọ̀ ẹni àtọ̀ trọ́pọ̀. Bọ̀ nàdó asi do kpọ́ bẹ̀ yàrá yẹn ní kílásà. Àwọn kílásà náà ṣe àlìdé bò tó kọ́ ti wú. Ẹnì kókó tán wẹ̀ di tán lo dọ̀hónú mi tó yìí náà rẹ̀. Yé dẹ̀ yìí lọ́wọ́ ẹ̀ ń kó de yìí ẹ yà dọ̀hónú mi. Mi yóò dọ̀ mi yẹ tán. Dọ̀hónà. Ndo tó dó wẹ̀. Gafi kulo gbọdọ̀ ẹ̀ gbọdọ̀ lòun yẹ dọ̀ ẹ̀. E yà dọ̀hónú mi. Ní èsì kú búlọ́gbọ̀n bomina mọ̀ pẹ́ kò. Denji fi nu kan tán. Ntọ́ ẹ búlọ́kù ewì.
ọmọ àdọ̀gọ̀rẹ́ ntun á lọ nche dùn ẹ̀pọ̀ ẹ̀ mọ́. lẹ́yìn lọ nche dùn ẹ̀ bá ẹ̀ tán gbọ̀n fèsì kó tẹ̀ ntun ọ̀ bọ̀ njìbì ẹ̀ nà diẹ wọn jà wọn dùn àyè yẹn súnà dùn àyè nìyẹn dé diẹ àsúnjẹ dẹ súnà lẹ́fọ̀ dùn àyè mìíràn dùn àyè rẹ dẹ́ wùdó fi nẹ. Ayi ọba wa mi de ti mi so ba do ni mi me we le ge ton. Ayi de we no san. Ayi to we odo nu mi o ja su to e kan la do ton ni no san lu mi. Ayi de te we no san. Oh, mi do to. Ayi de te we no san. So mi ayi de te no san. Ayi de no san. No le regi zache. Asana bi jiwe ina sepo we de be mena iko. Do me do fit ibo ma yo regi zan le ale o. Ye bana tun sin. Nu e go si regi me o. Asana bi e no bulo. Bo chobo sunu na sepo me be mena iko. Azatene. E bla azatene bo no sunu sepo me na iko wa. Azan o go gbe lo e iko wa. Be se azatene go gbe ka so ide fo we nu ya yi. Be se azatene go gbe ka so ide fo we nu. Eyo enu go emi koro iwe emi na mo. Eya, na eno yin gbo ba mo lo ji pe do mi se. Mi do to kobo. Do honu mi. Ni na jajiji mo pe nya na ji. Ka nya we no ji. Pe nya no ji ya. Ero ho gbo da won mo to. Awon lo mo ho de bo. Eyo. Dagbe ede me o yan ede me o ero sande jo mi na lese mi na wa sunu legun na mi na wa gbon bo mo lo to pe ho eya won mi go mi ado ho mi so mi ina ke kale pede do mi do to yon go dasia amo bon il bon de yin mo bon na to ti gbon bo ino elevo yan mere bu na levo akori ja pe nous comptons et tout titore de bo yo voulons de planning familial yo enion bon titore bo ino asupa ti po e na imo to le bo to le ato ka e de na divie to le bon de de suba mo ina do to le bo to le ato ka e la e divie ton kwe na bi de ba gudu o e we na le wa jide bo cho ina lo se a e de le fe o le nde bu dia e ma kale yin ni o bo ero gbe se ye ru ye yin me de bo tagolo me to le pe ganji o sunu na bon comme les a situé en quand yo ko tenu enu mo rek ton emi ton e ton anji bon là e no na we ro ganji si agbaja me règle e si 28 jours azak pour a ton ko aton allo azagban là e na tuno azan se be si e wa no trop lo e mo règle trop lo at bebe mo règle si ka kanu azan se we do azan de na ka ro fit me pin mo na tuno ta e je ta lo mi on na we no na au village no na période au village période fertile quoi en ta e on me se sunu se yonu on e ta e on me do do ke go ko mamo la sunu re sunu tuno e te ro gbe ton do ka ta o jawe o e na tun ta tewe bon tenu we e bon ma o ti me pere e no que yonu mo règle e ke na ka azan wene alo azan poton go gbe yo yonu do ganjo do na mo ovulation ton là ena de azan au moins neseme ena de nesi wene leme wale do nesi nko là ena de do jide ni ganji ten leme on e do e se asiton tan ene leme azan tanton o se te va ta azan ton ala azan ten we ne lesin blame do se asiton dion azan ene le gudu o e na do se asiton e do ndede ya eyo merci beaucoup pere de mo ko yori ina chenu we me go le ne mi te mi kan blogun do to we de ohun kun bi onu me din da ya me ne mi kan blogun mo lo ti pe we onu wa o yen don maro na mi do to papa ro ko do e o pe ji nda mi do to pe ti je on da gbe ya to ri aji pe o adu ya nu bi no sunu fun ana igreta e wona to me ne fi no ha don wa mo na
ina na mata ha viano kuja kita kada no jika bota unda bina belita bena ku to es un bueno bodime waje no mbulu do bitu ya kwen neno bodime mo ero no te nu pe aton bi ero ti ga do eta jo o gboro to je nu me bono do a amo e ka yen pon de ga jile o jiru ma bulu a bina pope a mo e ka mi o na do bodeme o de no bodeme gbon ba yen le ìyẹn tó yín bodeme a do yen no to to ko do mo ko ka mi ka yen so pon fini ya yo ndu asiri ko a aria mi deda si do po a mereji bi o mi no ya ni o ya ni o mi aje ko to jo mi la tun lo fi ba wa mi ko le de ni ilé tí mo náà. Eyo, papa mi dọ̀ honu mi. Jọ́ mi jẹ́ jọ́ mi lò tẹ́tí ni mẹ̀ kókó rẹ̀ kótó mẹ̀ yọ̀yọ̀ lẹ́kún ẹ̀ mi jẹ́ lò tẹ́tí náà. Mẹ́nu ọ̀nà ọjọ́ gbọ̀n. Kẹ́nu bá wọ́n rẹ̀ à. Sunu wa mi mẹ̀. Bọ́ mi ayẹ́rẹ́ mi kú mọ̀ o de o. Do de no blo ne ogbon na bi beji vi ni ajuro na yi pepo ade yi pepo ga ni ga ho ka juro ho ade sin ba ene na yi pepo ba ede no de sin ende bo bu ni mo me Mi do to no la mi dare ti ame. Tun la ra kiri mi to tun la lo. E do nu e do iwe kaka bonu. E je kan me mi no fi o me de yo. E mi la no ta pon mo no de ton. Mi igbe na do mo wa. Mi igbe na do mo wa. Era e no blo mo we le mi. E ya me na do wo de wo na do. Bien. Nu mi na do nu ko nu mi yo wa lo kegede. Boy kan na san bo mo na jipe. Cho nu mi kran do wa lo ni le nu mi yo mi ado dagbede ro pe jiji me o. Me tun do nu yan nu ya ti do nu bo jibi ro po ohun liti aton we nu wa ya. Ni e ma do azon de bua. Be jibi kan ko ye iko le yo liti aton we na wa ise tuto. But cho ni gbetoro tele do ko kana mo ngo ko do la me o. Era du vivi ganji nu e so gbe bodo hun le o eyin edu ganji nu sun taton tobo na wa mo goropo don tobo ni go aton na wa teton me o mi na kon ewe bi e ko do pe aton wa igudo tobo go aton na le ko wa teton me go aton le ma le ko wa teton me abonu ele mo ko de vu o ngo do no do ki kire we peri ele nyonu na wa nyonu le fon bolo video etegbe ina le mo kodo po be dada so ina wa ni e ka wa so ni konpere a wa nta otu we wa je ni ti be so ina wa ni me mo nku je me ya de ara blo ko mu na dodo le emi na ya oji me de la na dodo le nu eji pe o emi ya oji emi na ya ofo adonu vu pe de yin jibo ya ofo wa jenu ko adogodo ko le no to nyonu to gudo nu ko ewu e ajo wa to we ayin bo mu adogodo po le o atun do mi na leko igudo nu pe awo dada bo adogo ni amone bo jivi be o pepe ro po a te pepe we sisin ha awon mo de fo na leko igudo aro fun kaka agbanu wa di aso de su penji sunde le no do ra si emi to emi ku te comprendre egbo igoton we debu nu atogo je no mo ere ite gbogbo enu atogo ma yin me amodo pede kwenu ji o to ya le emi te honu wi keka bo wa do pole atogo je wi no mo e ka tun le kun do po emi wa ba matogo mo e kana ko mesin we no ba so we wa nu yon mo de su je nu kon mi meyon le we na no ka mi de mi na no cho mi de do sunu no ba pe ho wa bo nu e ka jo sunu so lo tun do emi we ibolo we onu wa me e ara ra si emi ton vraiment mi ku te tun do yan wa lo pade yin o e kuro ti ku cho ide de bobo bo pe hu mo je no de mi le na ta si emi ton de bodin e so fin de emi de suwero mo bi o we onu wa bo nu e te mi na yin ko mesin e so ro fin yin le de bu we onu wa donc ni de bu do pe jiji me bo yun wa ene mi ni sa di le de bu de me ya vide na do mi yen we de na do susuru we owo na da lo menu bitu esansa bo sin de bu na ro ku to te gbon we ni le nyonu so do ta video ne la viviero ko mene atogo ne ro pelele ne me de ne ro mi yen we to ganu megbon de ne e so do goje do beton me
wetenu ina blo ni o bona wadu bona du wetenu ina blo ni bona wadu bona gwa lo nu asuton lo kosa donc ekele do pe titi do le debua ne mi kra gbon bo na di pe nunu konu konton de na do mi o papa elo papa de jujo o kwedu to si apa o edo ko bodo sun si me mo we re yo ra iso gbe jibo nse susi me mi tunu yin lare me a sunu ayawe blowa sunu ayablo susi me a donu eje gan me o yon le no tun do eje gan me ye de gwegwe no tun do gan me wa gan ne me ra fi owe bonu amayin sunu mo nkan ton wa o e no fi asuna ta go gudu ame do ye de gan ne me we e de mo vivi o e da fi owe mo po won wa our mother e fi owe mo wa so free do aso de lo fi ba mi do na wa so free a agba ona fre ku bo honu ku po wo afowo to e evo asofeja donc susi mesi aso e me de pe ubo tun de mi na blo do hun ni bo no blo menu ele yin de me mi tun wa susi me do pe ne o nu da ko de su aja we o enu tun me nde leti mo ya fun de o te de le ko no wa iwe dai bo ene o me de bu no tun wa e wa so mo fi ono didi nu de ni le do wa de ni le de su me e o nko do nu mi no ko na di ple wa ko me nu de ni le o do wa iwe de su hwe o mi tun do vikwi no de ni de su me a de ni de su ko la do vikwi bo ko enu e de ni do wa iwe kwa tun do le mi ku o jawe o e ko ya nu mo mi ja sin kan do tagbe o wa do nu kun do sin kan do tawe o de ni de wa yi o e ko pe bo ara to ko ni mo kun ja ko ndo me ya bon donc susi mesi ko no jona yi gbe ton dinya no esi wu ma ka de bo e na yan ku susi meton ne ye do asan ni le ko me da sa tene ko do me da san we ne ko ndo ko do e de do me da sa tene on we do we de o we inu e fo glegbe yo we ye na be kika bu na ka tene ne gonu glegbe si asan ton le o mi na mo na le blo we ne o donc asan we ne je do we de su de me ti me kan ji ododo le e kan na be san we ro pogbe a je ki hon ni ji be san we ro pogbe do re ni de ne ti me e bla san we ro pogo gbe e je glegbe gbe na na san de so bla san we kaka be na fo glegbe na no kika we buna ro iwe kaka be e je san we ro pogbe pe o a je so no ni ji kaka ja san ko e we ro pogbe be sin gbe ne gbe o tàbí inú ẹ̀fọ́ gẹ̀lẹ́gbẹ̀ tán ẹgbẹ̀ jẹ́ àkàrà ìgàn tán